Na što vas asocira reč Bumblebee? Da li vas asocira na Transformersa ili vas asocira na motocikl koji danas radim, odnosno koji danas testiram, koji se pravi u dvije varijante, odnosno tri. Jedna je R, ova je RS koju danas snimamo i treća varijanta je za Moto2 kategoriju. Dobrodošli u moj novi video, dobar dan, ja sam Šone, a vi gledate Šone-san YouTube kanal. Kada pričamo o Triumfu, prva asocijacija je trocilindrični agregat i u ovom slučaju trocilindrični agregat je nešto što pokreće cijelu ovu mašinu. 765 kubnih centimetara zapremine, 3 cilindra sa 12 ventila, odnosno 4 ventila po cilindru, razvijaju u RS varijanti 128 konjskih snaga, tako da je RS varijanta snažnija za 10 konjskih snaga. Obrtni moment koji se razvija je 80 Nm. 600-stepeni menjač sa quick shifterom na gore i na dole, nešto što cijelu ovu snagu prenosi putem lance lančanika na zadnji točak, a vodeno je hlađen, te nećete imati neke brige oko hlađenja. Aluminijumski ram je nešto što sve ovo spaja u jednu celinu. A šta je to još od nekih stvari koje imamo? Šova 41 mm upside down viljuška je i na oba RS i R modela potpuno podesiva. Ono što nam se razlikuje iza je to što ovde na RS modelu imamo Öhlins STX40 potpuno podesivi amortizer, dok je na varijanti R samo šova monošok amortizer. Šta je još to što se razlikuje, a što je ovde bolje? Stilema Brembo, koja zaustavlja dva diska pečnika 310 mm u pitanju četvoroklipna Brembo, kočiona čeljust koja se stavlja na prestižnim Ducati motociklima, sigurno ste to i čuli, naravno na prestižnim super sport varijantama motocikla, dok je u R varijanti to običan Brembo M4. Naravno, zaustavlja iste diskove istog promera. Iza nam je jednoklipna kočiona čeljust, također proizvođača Brembo, koja zaustavlja jedan disk prečnika 220 mm. Zapremine rezervoara od 15 litara pružit će vam jedan visok stepen autonomije. Koliko visok? Pa dovoljno visok za jedan sportski neki motocikl. 220 km sam uspio da pređem sa jednim punim rezervoarom. Težina motocikla je 166 kg bez dodatnih tečnosti, te ga čini izuzetno laganim za vožnju. Na 83,6 cm je visina sedanja ovog motocikla, ona je podesiva malo po visini, tako da se to može prilagoditi. Ono što je veoma bitno je da je on kompaktan, malih dimenzija, a pored svega toga posjeduje i finu opremu od elektronike. ABS, naravno, to je već nešto što je postalo obavezno, traction control, odnosno kontrola proklizavanja, ride by wire, odnosno elektrogas i nekoliko modova vožnje, rain, road, sport, track i rider, odnosno rider je nešto što vi sami definišete kako će vam biti podešena trakcija, odnosno traction control, ABS i ostale stvarčice. 5-inčni color TFT display, to sve vezuje jednu celinu. O tom interfejsu neću nešto mnogo da pričam jer ću to u toku vožnje pomenuti, a ono što je još jedna stvar koja može da se pomene je da putem Bluetooth konekcije možete da spojite telefon sa motorom i upalite čak i navigaciju koja će vam pomoći u nekim slučajevima na putu. Vreme je da pređemo u vožnju, a pre nego što pređemo taj deo, kliknite na like, subscribeujte se na kanal i na kraju videa ostavite komentar kako se vama čini ovaj Bumblebee. Inside of me, you better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy.
Ono što ga također razlikuje, to je i da posjeduje Super Corse SPV3 koje su fenomenalne gume. Počinje Brembo Stilema. Brembo Stilema u kombinaciji sa traction kontrolom i sa ABS-om je zaista wow. Nešto što je jedan od dva najbolja dela na ovom motociklu. Je upravo Stilema i upravo je Šova i Öhlins. To jest upravo su Šova i Öhlins. Krenuo bih da kažem poziciju koja je na ovom motociklu onako sportski agresivnija za jedan naked, više nekako street fighter, između street fighter i sport pozicije. Noge koje su jako agresivno savijene u kolenima ka nazad sa visokim pozasterima i pozicijama. Telo je blago nakrenuto ka napred zbog pozicije ugla sedišta koje inače je srednje udobno. Zašto to kažem? Jer 200 km sam u cugu prešao s ukupnih pređenih gotovo 600 km i tekako znam svaki mogući osjećaj na ovom motociklu. Ruke su tako da su široko pozicionirane za gotovo dve šake od svake strane ramena, savijene malo u laktovima, te nekako više onaj street fighter stil pozicije ruku. Vešanje ću tek na kraju kada budem sve završio. Mogu pohvaliti quick shifter koji radi zaista fenomenalno. Quick shifter je nešto što radi fenomenalno, zaista ne stvara vam neki trzaj, perfektan je i na gore i na dole. Naravno da traži da se motor vozi iznad 4000 obrtaja, da ga kako treba, odnosno da kako treba to funkcioniše. Da li snage ima dovoljno? Više nego dovoljno, 128 konjskih snaga na ovu težinu, uopšte nije pretežak motocikl. Je i više nego dovoljno. Što se tiče ubrzanja, ono se osjeća na nekih 7-8 hiljada obrtaja, pa naviše, onako agresivnije. Do tada motocikl nije nešto pretjerano agresivan. U suštini taj neki obrtni moment najvećeg dela se osjeća upravo od tih obrtaja pa sve do kraja, do nekih 14.000 na koliko se i vrti ova mašina.
samo set krivine, pa na kraju ću komentarisati vešanje, ponašanje vešanja. Interesantno je kako u drugoj brzini na punom gasu hoće da podigne na točak. Jako snažno. Potrošnja je iznad 6 litara, gotovo 7 litara kada se uzme u obzir da je ovo motor koji se gazi. U tom slučaju je potrošnja nekih 7 litara sigurno, dok je ovako neki prosek oko 6. 5,1 je bilo na otvorenom putu. U suštini jako se lepo vozi. U svakom smislu se jako lepo vozi. Jedina stvar koja će možda da bude problem budućem kupcu je cena, što košta malo iznad proseka ove klase, ali naravno zato i pruža neke stvari koje ostatak klase ne pruža. Fenomenalno kočenje. Sa ovim motociklom ste onako u osjećaju sigurnosti mnogo većem. Mnogo se osjećate više sigurnim baš upravo zbog tog dela te stileme Brembo koja je wow. Bukvalno wow, na kom god motociklu je bila, ja ne znam, stvarno koči. Menjač inače funkcioniše jako dobro, jako mekano. Ono što je zanimljivo kod pajanja ovog motocikla to je da neće nam dozvoli da upalite motor dok ne odradi pumpa svoj deo posla. Što je nešto što je zaštita za sam motocikl da vam bude i dugotrajniji. Komande klasične za Triumfa: levo, napred, blicanje, dugo svetlo, pozicija, kratko svetlo, mod selektor na brzo, što bi se rekli quick mod selektor, pokazivači pravca, joystick za selekciju, levo također, sirena dole i sa desne strane imamo dugme za upozorenje sva 4 pokazivača pravca, keyless start switch i home dugme. Modovi vožnje su nešto što će vam se menjati u smislu da vam daju više snage, veću kontrolu trakcije, ABS-a. Kako se vozi u krivinama, fenomenalno.
Hoće na točak u drugoj. Kako koči stilema u sve ovo. Ovaj motor može da vam bude svakodnevni motocikl, a može da vam i bude motor za zabavu. Prelepo izbalansiran, prelagan, zaista fantastičan. Fantazija. Naravno, dok ga vozite na malim obrtajima nećete imati taj utisak i dok nije naravno u najjačem modu vožnje. Kako koči! Evo do koliko se došlo prva vožnja. Do kraja gume. Toliko se dobro vozi motocikl. Sjajne Super Corsa SPV3. Ovo je motocikl koji će vam pružiti izuzetnu dozu zabave, pružit će vam veliki fun faktor kada se vozi kako valja. Oborio sam do kraja gume, ostalo mi je na zadnjoj još nekih 0,1-2 mm otprilike. Došlo je vreme za ocenjivanje. Ovaj motor je zaista veoma lepog i atraktivnog izgleda. Treba se navići malo na ova dva čudna fara, znam i meni je trebalo, pogotovo što oni ostaju u jednoj istoj poziciji jer nisu vezani za upravljač, tako da kad okrenete upravljač na bilo koju stranu, on ostaje usmjeren na istu pravu stranu, ali to je manje više bitno. Zaista je atraktivan, pogotovo s ovom žutom bojom posjećena Bumblebee iz Transformersa i privlači mnogo pogleda kada se vozi kroz grad. Uz sve to jako se lepo čuje, a da ne pričam i o tehnologijama koje posjeduje, koje su zaista onako sve ono što vam u principu i treba. Quick shifter je nešto što moram zaista da pohvalim na Triumphu, funkcioniše besprekorno, također i menjač i u svakom trenutku vam pruža tu dozu zabave na maks, odnosno potpunjuje sadržaj i upotpunjuje samu vožnju. Ono što je možda minus je naravno udar vetra na autoputu jer je skroz otvoren napred, što je i očekivano, i možda mala pojava vibracija na nekih 6000 obrtaja, ali to neću nešto mnogo navesti kao neki minus jer je zanemarljivo na odnosu na zabavu i količinu zabave koju vam pruža motocikl. Ovo sve ostalo zaista nema neke velike mane. Srednje udobno sedište neće možda biti udobno jer je više sportski orijentisan model, ali će biti na nekom zadovoljavajućem nivou, znači neće biti ni nešto previše neudobno. Ono što je veoma bitno su ubrzanje, snaga i kočenje. Ubrzanje se osjeća najviše od 7000 obrtaja najviše, do tada se motor vozi kao da je mnogo manje kubikaža nego što je inače, tako da je možda to malo mana, nije agresivan baš od samog starta, nego tek tamo negde 6-7000 obrtaja, a snage više nego dovoljno. Od 7000 obrtaja pa sve do 14000 ovaj motor je prezabavan i toliko sam uživao vozeći ga, toliko sam uživao da je to neopisivo bukvalno. Prosto se vidi i po malo pređašnjem načinu moje vožnje. Za snagu dajem ocenu 5 od 5, za ubrzanje ću dati 4 od 5, baš upravo zbog tih nekih niskih obrtaja. Ono što moram pohvaliti je Brembo stilema, kočenje koje je fenomenalno, vrhunsko i koje se stavlja na prestižnim super sport motociklima. 5 od 5 je definitivno ocena za kočenje i tu nema šta mnogo da se priča. Kada pričamo i o ostalim stvarima, vešanje je zaista kompletiralo ovaj motocikl, te je savršen spoj preciznosti, kvaliteta i užitka u vožnji, kako lagano i u pijenju prepreka, tako i u onoj vrhunskoj sportskoj vožnji gde ćete jednostavno uživati prolaskom kroz svaku moguću krivinu. 5 od 5 je također ocena za vešanje. Cijena ovog motocikla iznosi 12.290 €, znam, ne čini ga baš najjeftinijim, ali naravno za neki kvalitet
mora i da se plati. Potrošnja je iznosila negde oko 7 litara, 220 km se pređe sa punim rezervoarom, kao što sam već rekao, neke štedljivije vožnje, to je 5,1 litar potrošnje na otvorenom putu, jer već sam testirao. Eto, to bi bilo to ugrubo za ovaj motocikl, zaista je poseban i zaista zaslužuje mesto onako među prvih 2 motocikla koji su u toj klasi i zaista je onako prezabavan, atraktivan, u svakom smislu jako dobro upakovan i imate osjećaj da vozite super sporta u nekim trenucima, naravno ne uz taj položaj. To je bilo to za ovaj vlog. Ukoliko vam se video klip, kliknite na like, subscribe se moj kanal i obavezno ostavite komentar kako vam se čini ovaj video. Do sledeće recenzije, stay strong. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.